could get used to late nights dancing my face. I could get used to long drives, cat rides, your place. I used to be fighting just for the hell of it, and you putting up with it 'cause you know me the best. Late nights dancing our place. I could get used to this. I thought it would scare me. Video? Hi guys! Nanapod mi sa bayo. Guys, na sa Rizal. Oo, tara. Walking po ta guys. Tara, walking ta. Guys, mag-walking may ang sikab. Nalami bag ko ano guys. Ay, nasa na sa Dula. Lumapit na sa nag-CI. Huy, ilam ng bulag, gago. Bikas, Gati Pinks. Ay! 1, 2, 3. Klaro ang bayog lingkod bro. Mahigda, taba maparo, John. Ikaw naman ang picturean, Gang. Picture ka na mo, Gang. Thank you. Sila, pila sila. Panisa. Yaman daw na. Thank you. Hi guys! Mike si Mike. Gusto ko mangitag pangalan ni pangalan ko. Ikaw ni. Ayaw na yun. Hi. Guys, nag-court rehearsal. Nag-break in sa court. Diba, Sai? Break it down you. Wow, ang ganda ko naman talaga. Grabe, ang ganda ko. Paano ko ginawa? Sorry. Guys, welcome back. Ambot, if ko nasa na ko upload. Yung kaba ko, guys. Hindi ako na-feel. Since elementary to high school, college, medyo sports, guys. Like, feeling ko kasi pag sa sports, alam mo yung kakompetensya. Unlike if mag-join ka mga campings and all, mga school activities. Hindi ko na except sa sports. Kaya wala ko sports, I wasn't praised na sports is involved in our daily lives. So, it's just that when I became 26, I have ako guys na interested og sports, which is first kay tennis and then this one pickleball. Hindi ko nga natapos yung clinic ko guys sa tennis, tas nag-pickleball ako. Hindi mo mga contest sa una sa school. Wala ako stage fright and all. Pero this is so new to me, like, freak. So, I'll bring you guys with me. Let's go. So, kamusta ang game mo? Mahal nga ito. Kuli ato karapi o kakwan. Kita si Rapi. Boy, Jan! Kamusta Jan? Kamusta? Jan! Pia! Let's go! Hello. Ay, kato yung t-shirt ay. Diba kanina? Ako na ninyo? Bagapuro. Thank you. Palaro ka din. Wala lang. May panabot ko lang kayo. Dapat bilhin niyo kato. Dapat picture pa. Papakita ang jersey. Guys. Okay na dyan yung excess dyan ko. Excuse me. Okay, dakora kayo ang small. Ragged.
Good luck to CI, Team CI, and to all CI club. Good luck inyo guys. Sana manalo kayo. Dapat kaya Paris imbitin ko wala ko siya kayo. Sayang. Dapat karon buntag. Dapat partner matulak eh. Karam ta ko birin. Dawaton ta mi chairman. Ano may gawin ako Ay ha! Pwede ba pakita ka video mo ka? Para na score. Yaman po ni vlog ya. Yaman ni vlog. Oh, vlog di Pinkay. Back to original. Ah, oh, wow! Six sila! Analay ka tubig. Let's go! Local version ng water. Bigyan mo dalag line mo. At least naka-one. Balyon. Hi guys! Time check. Naito sa kilid! 9 p.m. Dark brown. Dark brown. Puti lagi bisa. BBC na, BBC. Big black chicken. Hi guys! What's up guys? Ang galing. Kompleto mo sa championship na para bang may player kami. ang naglalaro? Kasi complete attendance kami dito. Yes. Pakitering ang tanong dyan. Mayor Kat, baka naman. Mayor ka, palechon ka. Pares. Tingnan natin ni Pataston ay kabalong traditional governor of the province of Zamboanga, Cebu. To our athletes, coaches, organizers, guests, and facilities. Good luck to us. It is a statement that Zamboanga, Cebu is ready to embrace innovation, healthy lifestyles, and global sporting trends. And camaraderie, including our province. It is become Video na. Rolled. Nag-wake up nang lang na. Choy. Kuya Chocolate, hi. Angelique. Wala pa talaga guys. Malayo pa talaga. Nag-camping namin dali guys. Completo recuadro. Ay, vlog ni ate. Ako pa din? Go. Uli na ko tenan guys. Akong balay. Ako kaya kumansyon. Grabe stay sa ospital. Free lodging. Yes. Init na kayo guys. Parang pahulas na yung makeup ko. Uli kapilian. Hi guys. Fresh pa kayo. Wala pa natandog. Jo. Shit. I like it here. Lapang day. Okay, last bit na day. Champion Cameron Garden. Ako may driver. Ipod ako nasakay. Hi guys. Apit na mong game. Si Pinkay na kulba na tayo si Pinkay. Naraw. Guys, nakabahan na talaga ako guys. Oras namin. Mga daugan na sila guys. Guys. Nilang court. Happy araw na. Usa nila ba araw na kahayagan? Abot mi diri guys, nagdulat mi pikaw. Kumbay sa nag-brace. Hala, cute. Cutesy. Okay. Sa mga color. Mag-brace Ay. na. Diba guys? Kuan, gusto ko kuan. Green. Nice.
Okay guys, gawa sa si Power Ranger Blue. Sa puso. Ay, nani, oh, bracelet. I like this. Nag-100 grabe la taon. Gusto talan. Okay, let's proceed. Sumog kayo sa cellphone. Sir, hindi na sa table para Parang paningin na sila. Padungog, Parang amor. naningin na sila guys ah. Lagi palit na mag-brace. Ipalit na lang mo, Bris. Pwede hindi makadula na lang may ayun mo. Balik. Tapi ako ganaan. Ano dito ko? Did you have one? Kani kanay mag-brace. Oo. Guys, nakita niyo ba yun? Ilan na yung daog? Sa pala. Wow! Mga winners! Pamidula o niya kang Muse sa aming karat sa sikat. Third tour na of my life. Ka-third na ba ni? Okay, ka-third. Okay, ka-third. Ay, ba? Ay, naka-face mask na po siya, guys. Guys, namit ba yun, guys? Welcome to my vlog. Akong gamit guys, sinulam. Take over vlog. Sinulam. Puta, brief na ako. Gamit guys. Take over vlog. Okay guys. Take over vlog. Balik kami guys. Bye-bye. Fresh from tour na, guys. Hoy, pero nice karon ay kay tanan tanay daog. Oo. Wala man, di man nakapasok sa quarters, pero danan tanay daog. Panalangin na kasi imong baby boy. Dako, daw, G. Taas na po lang. Hi guys, morning meal sa wala nakasulod sa quarters. Sila? Nauna ko sa napaka ko. Sa napaka yung quarter. Kainit. Ka? Ano ba? Kanang bago ko kabalo mag-update. Wala sana oh. Underground! Ay, dila to siya guys. Kuya, di ba na sila sa kuan? Wow! Pino niya champion. Pinaka game dito sa dulo. Duha. Sa dito speakers. Tulo. Wow! Ganda bigay ako. Ayan, si Glenn. Hala! Naikanton! Sorry. Hi guys! Taktak namin ang part. Taktak lang sa mga bracket, guys. Olats. Si Erika. Side mo, tagapalumata. Wow! John! Ano ito? Regeline John! Caballero! So much. Wala! Grabe, shout out. Hi guys! Hey guys, mga on me. Ay po sa iyahan, hindi po tsaka daog tayo. Pa! Tunay Cartagena's brother, naapoy Choy brother. Welcome to Bayong! Hi guys! Welcome to Ako cellphone! Nawala! Suroy. Nabilin ko na to sa ano? Bag. Sakyanan, sa bag.
Hi guys, welcome. Nasaan mo ko This is my cellphone? future municipality. Asa ko cellphone? Pwede ba tamong palit dito sa mga oras ng tindahan? Kuha nata, kasirgin to may kanon. Palit ang display manok dito sa tindahan. Oh, pwede mo. Dala na kay Black Involved sa mga life ng adlaw ah. Nag-repair. Connection dito ba? Kung masugot. Yawa, makaklik man yung sinod eh. Oy, yawa. Ay, nakakingos. Marami na. Matagan ng isang kapal. Ito din. Pusa, disparo ko. Yawa, Miss Princess. On Disney driver. Driver na mo guys. Driving skills, Grabe po from 1 to 10. Apit ginayang si Clint. Grabe driveran eh. Aras makayo. Yes. Tanga ako nabidyoan man. Nabidyoan man. Kaon. Saan yung basura dito eh? Kaon. Wala na. Urotang sa kaldero. Grabe pingkay. Keratin. Hi! Hi guys, oh, ang ganda naman. Baba kayo ko. Guys, tatlong games na ko. How about you? Guys, grabe. Top, blanda ni career guys. Top 2. Top 1 sa pingkay guys. Grabe, solid. Yan. Aya. Let's go. Champion! Dol, pwede mo ask me one, two. Yun, ako po. Race of the night. Guys. Superstar of the game. Kasay, you know. Si ano, Casey. Nice game. What if guys, makasulot kami court?